अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब दोस्त खैरियत से होंगे। मेरी आपसे एक सी गुजारिश होती है कि मीडिया फोकस को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको सारे नोटिफिकेशंस मिले, और इसके साथ अगर अच्छा लगे तो इसको लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। यही मेरी कामयाबी है। प्रोग्राम शुरू करने से पहले आप एडवांस ईद मुबारक, क्योंकि कल से छुट्टियां शुरू होंगी, सब लोग ईद मनाने जाएंगे, हम भी ईद मनाने जाएंगे, तो आपको मैंने कहा कि एडवांस में ईद मुबारक भी दे दूं। और उसके साथ साथ आज मैं मुख्तसरन 3 टॉपिक्स पे बात करूंगा। पहली टॉपिक जो है वो ईरान और अमेरिका इजराइल के दरमियान मुआहदा है, खुसूसन ईरान और अमेरिका के दरमियान ये तवील मुज़ाकरात चल रहे हैं, और कभी पॉजिटिव साइन आती है, कभी नेगेटिव साइन आती है, कभी दोनों की हठधर्मी नज़र आती है। कभी अमेरिका का प्रेसिडेंट एक बात करता है, कभी दूसरी बात करता है। ट्रंप साहब को भी चैन नहीं है, एक दिन एक बात करेगा, प्रेस कॉन्फ्रेंस में दूसरी बात करेगा, सहाफ़ियों से अलग से दूसरी बात करेगा। बहरहाल अभी ये बहुत एसाब शिकन मुज़ाकरात हैं, और इस मुज़ाकरात में हमारे फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर ने बड़ा कलीदी किरदार अदा किया। वो कभी अमेरिका के रास्ते में थे और वहाँ तेहरान पहुँच गए थे, वहाँ उन्होंने 2 दिन थका देने वाले मुज़ाकरात किए। फिर वहाँ से वो मजबूरन चाइना चले गए, जहाँ 75 सालगिरह जो है उनकी चाइना की मनाई जा रही है, उसमें भी उनका होना ज़रूरी था। तो दोनों तरफ से अच्छे जवाबात भी आ रहे हैं, कभी तातुल की शिकार भी, खटाई में भी पड़ जाते हैं मुज़ाकरात, तो लोग गुफ्तगू की सूरत हाल में हैं। कभी तो तेल की कीमतें बहुत गिर जाती हैं, अभी जो मुस्बत इशारे मिल रहे हैं तो तेल की कीमतें जो है 105 से वो 99 पे आ गई हैं। दूसरा तेल जो है वो 98 से 92 पे आ गया है। दुनिया के स्टॉक मार्केट में भी मुस्बत जो है वो इंडिकेशन आ रहे हैं। पाकिस्तान की भी स्टॉक मार्केट में अभी तक जिस वक्त मैं वीलॉग कर रहा हूँ 2% का इजाफा हुआ है, 36 पॉइंट्स बढ़ गए हैं, और तकरीबन कारोबार 1,71,450 पॉइंट पे चल रहा है। ये अच्छी साइन है। लेकिन कभी कभी फिर ट्रंप साहब ऐसा बयान दे देते हैं कि जो है फिर वो सारी सूरत हाल धरे की धरी रह जाती है। पाकिस्तान को मैं अपना मेरा मुल्क है, मैं उसको खराज तहसीन पेश करता हूँ, उसकी लीडरशिप को, खुसूसन आसिम मुनीर साहब को, जिसने दिन रात एक करके मुज़ाकरात किए। मोहसिन नकवी साहब ने और सब, शहबाज शरीफ और जो हुक्मरान पार्टी है या उसके जो अलाइज हैं, उनके इत्तेहाद ने भी उनको फुली सपोर्ट दी हुई है। तो ज़रूरत इस बात की है कि ये मुज़ाकरात इंशाल्लाह कामयाब होने की उम्मीदें तो ज़्यादा हैं, लेकिन अभी तक कुछ नहीं कहा जा सकता जब तक कि कोई चीज़ सामने नहीं आती। हर कोई स्पेकुलेशन कर रहा है, अंदाजे लगा रहा है, लेकिन बहरहाल इंशाल्लाह अल्लाह की ज़ात में उम्मीद है कि मुआहदा हो जाएगा और हर कोई सुकून का सांस लेगा। खुसूसन पाकिस्तान, खलीजी ममालिक, मुस्लिम वर्ल्ड जो है उसके लिए बड़ा कड़ी आजमाइश का जोर है। और ये भी सुनने में आ रहा है कि यूएई के डायरेक्ट राब्ते इजराइल से भी हो रहे हैं, जो भी एक लिहाज से तशवीश की बात है। बहरहाल जितने मुँह उतनी बातें, इसको भी अभी तक सीरियस नहीं लिया जा रहा। उसके अलावा जो दूसरा मौजू मेरा है वो है चीन का दौरा शहबाज शरीफ साहब का, क्योंकि 75वीं सालगिरह चीन मना रहा है। उसमें पाकिस्तान का कलीदी किरदार है। उनकी दोस्ती में पाकिस्तान और चीन दुनिया के नाकाबिले यकीन, नाकाबिले तरदीद हद तक दोनों का आपस में जो ताल्लुकात हैं वो एक तारीखी हैसियत के अंदाजे से देखे जा रहे हैं। पाकिस्तान हर मौके पर चीन का साथ दिया है, और बल्कि चीन ने ज़्यादातर पाकिस्तान हर कड़े वक्त में हमारी इमदाद भी की है, हमारी जंगी मुआवनत भी की है, हमारी फ़ौजी इमदाद भी की है, सियासी इमदाद भी की है। तो ऐसे मौके पे हमारे प्राइम मिनिस्टर का वहाँ जाना बहुत ज़रूरी था। उन्होंने कई अरब डॉलर के MOUs साइन किए हैं, और वहाँ पे हमारे जनरल आसिम मुनीर साहब भी वहाँ पहुँच गए। तो आप इस दौरे की अहमियत को इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि तेहरान से डायरेक्ट जो है फील्ड मार्शल चाइना पहुँच गए, और वहाँ पे आज उनको जो ग्रेट हॉल है चाइना का, वहाँ पे गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया शहबाज शरीफ साहब को। वहाँ मुज़ाकरात हुए। आज शाम को चीन के प्रेसिडेंट के साथ उनके मुज़ाकरात हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान और चीन जिस तरह माजी में भी एक साथ खड़े हुए हैं, इंशाल्लाह अब भी उनके ताल्लुकात हमारे उससे बेहतर, कहीं बेहतर हो जाएंगे। और सीपेक का जो दूसरा पार्ट है वो भी इंशाल्लाह शुरू हो जाएगा, उसके असरात आवाम तक आएंगे। गवादर पोर्ट भी शुरू हो चुका है, और चीन के बदौलत अल्लाह की मेहरबानी से हमारा हाथ हमेशा आगे रहा है, और जब हमने इंडिया को शिकस्त दी उसमें भी चीन ने हमारा बड़ा साथ दिया था। अब सबसे जो अफसोसनाक खबर मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ वो ये है कि बलूचिस्तान में, खुसूसन कोयटा में एक दफ़ा फिर दहशतगर्दी का राज हो गया है।
کل بہت بڑا خطرناک دھماکہ وہاں ہوا، جو بے گناہ لوگ تھے، وہ جو اپنے عید بنانے گاؤں گوٹھوں میں جا رہے تھے، پنجاب جا رہے تھے، کے پی کے جا رہے تھے، ان کے کو شہید کیا گیا۔ 3 FCC کے جوانوں کے ساتھ ساتھ 14 لوگ ٹوٹل شہید ہوئے ہیں اور کئی زخمی ہوئے، درجنوں کے حساب سے بچے، بوڑھے، خواتین، اور اس ایریا میں جتنے بھی مکانات ہیں ان کو کافی نقصان پہنچا ہے، گاڑیوں کو نقصان پہنچا ہے، اور کوئٹہ کے سول ہاسپٹل میں اور مختلف ہاسپٹلز میں ایمرجنسی نافذ کی گئی ہے۔ یہ کہاں کا انصاف ہے جو بے گناہوں کو آپ لوگ اتنی سزا دے رہے ہیں، جن کا کوئی بھی قصور نہیں ہے، وہ اپنے روزگار کما کے اپنے ملکوں میں، اپنے علاقوں میں جا رہے ہیں، وہاں پہ وہ اپنے بچے ان کے انتظار کر رہے ہوتے ہیں، ان کے ماں باپ، ان کے گھر والے، یہ تو آپ کسی کی آہ لے رہے ہیں۔ تو حکومت کو چاہیے، وفاقی گورنمنٹ کو بھی چاہیے، صوبائی گورنمنٹ کو چاہیے، سرفراز بگٹی صاحب کو چاہیے، ان کے ساتھ میرے پرسنل نیازمندی ہے کہ وہ خدا کے واسطے صحیح نمونے اس صورتحال کو ہینڈل کریں، ان سے مذاکرات کریں، جو دہشت گردوں کو کوئی معافی نہ دیں، لیکن جو عام بلوچ ہے ان کے ساتھ وہ مذاکرات کریں، جو بلوچوں کی ریپریزنٹیشن کرتے ہیں، ان کو ریپریزنٹ کرتے ہیں، وہ محب وطن لوگ ہیں، ان سے بات کر کے اس مسئلے کا حل کریں۔ کیوں غریب لوگوں کو تنگ کیا جا رہا ہے، مارا جا رہا ہے؟ انٹرنیشنلی ایک طرف تو ہماری جو ہے سفارتکاری میں جو ہے جے جے کار ہو رہی ہے، اور اندرونی خانہ جو ہماری حالت ہے، اس میں پوری دنیا ہمیں لتاڑ رہی ہے کہ ہم ایک ملک ہو کے ایک مسلمان کو مار رہے ہیں۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ جب تک امن قائم نہیں ہوگا، اس وقت تک نہیں ہوگا جب تک کہ آپ ان سے صحیح مذاکرات نہیں کریں گے، اور وہ جو دہشت گرد ہے ان کو عام معافی کا اعلان بھی آپ لوگوں نے دیکھ لیا، لیکن ان کے ساتھ مذاکرات اپنی جگہ پہ لے کر ان کی سرکوبی کی جائے تاکہ وہ آگے نہ اٹھ سکیں۔ اس کے پیش نظر اس بات کا خیال رکھا جائے کہ عام بلوچ اس زمرے میں نہ آئے، وہ تو بیچارے محب وطن ہیں، وہ بھی روزی روٹی یہاں کما رہے ہیں۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ دہشت گرد کہاں بھی ہو، چاہے بلوچستان میں ہو، کے پی کے میں ہو، سندھ میں ہو، پنجاب میں ہو، یا کسی اور علاقے میں ہو، آزاد کشمیر میں ہو، وہ پورے پاکستان کا مسئلہ ہے، وہ عام آدمی کا مسئلہ ہے۔ اگر دہشت گردی ہوگی، امن نہیں ہوگا، تو کوئی کاروبار نہیں ہوگا، کوئی معیشت ٹھیک نہیں ہوگی، کوئی انویسٹر آپ کے ملک میں نہیں آئے گا، یہ لکھ لے۔ ہم لوگ بہت کوشش کرتے ہیں کہ لوگوں کو راغب کریں کہ وہ ہمارے ملک میں انویسٹمنٹ کریں، انویسٹرز آئیں، لیکن اس قسم کے واقعات جو ہیں وہ سب کو خراب کر دیتے ہیں، اور یہ اس کو عام شہری ہر لوگ اس کی مذمت کر رہا ہے کہ اس قسم کی دہشت گردی سے بچا جائے۔ اب تو عید آ رہی ہے، تو حکومت کو اور 4 صوبائی حکومتوں کو یہ چاہیے کہ وہ ضروری اقدامات لے، عیدگاہوں کے، مساجد میں، امام بارگاہوں میں، ہر جگہ پہ، تاکہ اس قسم کے واقعات کو نمٹا جائے۔ اللہ تعالیٰ ہر جگہ خیر کرے، ہمارے پاکستان کا خیر کرے۔ تو ایک دفعہ پھر میں آپ لوگوں کو عید کی مبارکباد دے رہا ہوں، اور امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ عید کے چھٹیوں کے بعد پاکستان کی کوششوں سے ایران اور امریکہ میں معاہدہ بھی انشاءاللہ ہو چکا ہوگا، اور چین کے ساتھ ہمارے تعلقات بھی اس سے بھی بہتر ہو جائیں گے، اور انشاءاللہ دہشت گردی کو بھی ہم ملیا میٹ کر دیں گے۔